চাকরি জীবন থেকে অবসরের পর কর্মীদের কাছে ভবিষ্যতের জন্য বড় ভরসা হলো প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। অবসর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই নির্ভর করে সেই টাকার উপরে। তবে অনেক সময় সেই টাকায় হাত দিতে হয় সমস্যার সম্মুখীন হলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকা পেতে অতিরিক্ত বিলম্বের অভিযোগও ওঠে। এই পরিস্থিতিতে পিএফ এর টাকা হাতে পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার। এবার এটিএম থেকেই তোলা যাবে পিএফ এর টাকা, আর আগামী বছর থেকেই তা লাগু হতে পারে বলে জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় শ্রম সচিব সুমিতা দাওরা। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় শ্রম সচিব জানান, আমরা আমাদের পিএফ এর আইটি সিস্টেম আরও উন্নত করছি। আমরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নতি দেখতেও পেয়েছি। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলির অবলুপ্তি ঘটানো হচ্ছে। আমাদের চিন্তা ভাবনা হলো ইপিএফও আইটি পরিকাঠামোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো একই স্তরে নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে জানুয়ারি 2025-এই বড় সংস্কার দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে দাবিদার, সুবিধাভোগী বা বিমাকারীরা সরাসরি এটিএম এর মাধ্যমেই তা উইথড্র করতে পারবেন। সুমিতা দেওরা আরও বলেন, ইপিএফও খুবই বড় সংগঠন, এতে 7 কোটির বেশি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী রয়েছেন। এটি আরও বাড়ছে। এটার আইটি পদ্ধতিকে আমরা আপগ্রেড করছি। বিগত কয়েকটা মাস আমরা উন্নতিও দেখিয়েছি, এতে গতি এসেছে। বেশ কিছু অপ্রয়োজনীয় প্রসেস আমরা বের করে দিয়েছি। ব্যাংকের যে পরিকাঠামো, আমরা সেই স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। 2025-এর জানুয়ারিতে ইপিএফওর আইটিতে 2.1 ভার্সন চলে এলে সমস্ত দাবিদারের কাজ আরও দ্রুত হবে। এটাকে আরও সহজ করা হবে যাতে দাবিদাররা এটিএম থেকেই তা অ্যাক্সেস করতে পারেন। প্রত্যেক 2 থেকে 3 মাস অন্তর নতুন উন্নয়ন দেখা যাবে। আমরা একদিকে যেমন প্রযুক্তির উন্নতি করছি, তেমনই প্রক্রিয়াও সহজ করছি। ইপিএফও আরও ভালো করার উপরেই বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় শ্রম সচিব সুমিতা দেওরা তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। जो हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं। टोटल बेस हमारी इससे भी बड़ी है, तो और ये बढ़ भी रही है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन है, हमने इसका पूरा आईटी का सिस्टम समझा है और आईटी के सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में हमने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है। उसमें स्पीड बढ़ी है, ऑटो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स हमने बढ़ाए हैं और कई प्रोसेसेस जो कि अननेसेसरी थे हमने निकाले हैं। और हमारा जो एम्बिशन है वो है कि जो हमारे बैंकिंग का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इट्स ग्लोबली कंपेरेबल, तो हम ईपीएफओ में भी उस लेवल तक जाएं। और आप जनवरी 2025 में भी देखेंगे कि हमारा आईटी का 2.01 वर्जन जब आ जाएगा ईपीएफओ में, आप देखेंगे कि ये सारे क्लेम्स और भी तेजी से सेटल हो रहे हैं। और हम इसको और इजी बनाएंगे, ईज ऑफ लिविंग के लिए, कि जो क्लेमेंट है, जो बेनिफिशियरी है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो एटीएम में भी जाकर इजी वे में कैसे अपने क्लेम को ले सके, जिससे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो आप देखेंगे इट्स इवॉल्विंग एंड एवरी 2-3 मंथ्स यू विल सी गुड इम्प्रूवमेंट्स। कब तक देख सकते हैं? मैं समझती हूँ जनवरी 2025 में आप एक मेजर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी तो ठीक कर रहे हैं, पर हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस भी साथ साथ कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमने कई रिफॉर्म्स करे हैं। अभी मैंने कुछ उदाहरण तो आपको दिए हैं। और हमारा पूरा जोर इसी पर है कि हम ईपीएफओ को ईज ऑफ लिविंग के लिए और बेहतर बनाएं। প্রসঙ্গত, ইপিএফও তোলার নিয়মগুলি হলো, চাকরিরত অবস্থায় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পিএফ তোলার অনুমতি দেওয়া হয় না। কেউ যদি অন্ততপক্ষে 1 মাস ধরে কর্মহীন থাকেন, তাহলে পিএফ ব্যালেন্সের 75% পর্যন্ত তুলতে পারবেন। আর 2 মাস কর্মহীন থাকলে সম্পূর্ণ ব্যালেন্সই তুলে নেওয়া যাবে। এবার আপনাদেরকে গ্রাফিক্যালি একটু দেখাই নিয়মগুলো কি কি রয়েছে। চাকরিরত অবস্থায় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পিএফ তোলার অনুমতি নয়। অন্ততপক্ষে 1 মাস ধরে কর্মহীন থাকলে পিএফ এর 75% তোলা যাবে। দু মাস কর্মহীন থাকলে সম্পূর্ণ টাকাই
তুলে নেওয়া যাবে। চাকরি জীবন থেকে অবসরের পর কর্মীদের কাছে ভবিষ্যতের জন্য বড় ভরসা হলো প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। অবসর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই নির্ভর করে সেই টাকার উপরে। তবে অনেক সময় সেই টাকা হাতে পেতে সমস্যার সম্মুখীন হন কর্মীরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকা পেতে অতিরিক্ত বিলম্বের অভিযোগও ওঠে। এই পরিস্থিতি পিএফ এর টাকা হাতে পাওয়ার প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে উদ্যোগী কেন্দ্রীয় সরকার। এবার এটিএম থেকেই তোলা যাবে পিএফ এর টাকা, আর আগামী বছর থেকেই তা লাগু হতে পারে বলে জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় শ্রম সচিব সুমিতা দাওরা। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় শ্রম সচিব জানান, আমরা আমাদের পিএফ এর আইটি সিস্টেম আরও উন্নত করছি। আমরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নতি দেখতেও পেয়েছি। একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলির অবলুপ্তি ঘটানো হচ্ছে। আমাদের চিন্তা ভাবনা হলো ইপিএফও আইটি পরিকাঠামোকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মতো একই স্তরে নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে জানুয়ারি 2025-এই বড় সংস্কার দেখা যাবে। সেক্ষেত্রে দাবিদার, সুবিধাভোগী বা বিমাকারীরা সরাসরি এটিএম এর মাধ্যমেই তা উইথড্র করতে পারবেন। এ নিয়ে সুমিতা দেওরা ঠিক কি বলেছেন শোনাব আপনাদের। जो हमारा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 7 करोड़ से ज्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स हैं। टोटल बेस हमारी इससे भी बड़ी है, तो और ये बढ़ भी रही है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कितने लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन है, हमने इसका पूरा आईटी का सिस्टम समझा है और आईटी के सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में हमने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है। उसमें स्पीड बढ़ी है, ऑटो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स हमने बढ़ाए हैं और कई प्रोसेसेस जो कि अननेसेसरी थे हमने निकाले हैं। और हमारा जो एम्बिशन है वो है कि जो हमारे बैंकिंग का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इट्स ग्लोबली कंपेरेबल, तो हम ईपीएफओ में भी उस लेवल तक जाएं। और आप जनवरी 2025 में भी देखेंगे कि हमारा आईटी का 2.01 वर्जन जब आ जाएगा ईपीएफओ में, आप देखेंगे कि ये सारे क्लेम्स और भी तेजी से सेटल हो रहे हैं। और हम इसको और इजी बनाएंगे, ईज ऑफ लिविंग के लिए, कि जो क्लेमेंट है, जो बेनिफिशियरी है, जो इंश्योर्ड पर्सन है, वो एटीएम में भी जाकर इजी वे में कैसे अपने क्लेम को ले सके, जिससे मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो आप देखेंगे हर নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে।